वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज लोगों के साथ मैं एक शेयर करती हूँ। आज हम मोमो खाने जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो आज बारिश का मौसम था, बड़ा मन किया तो हस्बैंड को बोले कि लेके चलो, तो हमें लेके जा रहे हैं। तो हम निकल पड़े हैं मोमो की दुकान की तरफ मोमो खाने के लिए। तो हम दुकान की तरफ जा रहे हैं। ये जो है रास्ता है। मेरा बेटा जो अभी सो रहा था तो मम्मी को मैंने बोला आप हैंडल कर लीजिएगा, मुझे मोमो खाने जाना। मम्मी ने बोला ठीक है, तुम लोग जाओ एंजॉय करो। उसके बाद हम मोमो के दुकान पे गए, मोमो ऑर्डर दिया, हम ले भी लिए। उसके बाद इतनी ज़ोर से बारिश आया कि हम मोमो खा ही नहीं पाए। 4 पीस हम खाए और एक एक नहीं खा पाए। एक प्लेट में 5 होता है, 50 रुपये का प्लेट था। 3 चटनियाँ भी हमें दिया गया था, तो हम खा ही नहीं पाए। ये देखिए मैं दुकान की तरफ भी आ गई हूँ। हमारा मोमो का प्लेट, बाकी का डिटेल्स मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में শেয়ার করতে হूँ। গাইস, তো যেমন আমি অর্ধেক ভিডিও করে চলে এসেছি, কারণ ওখানে এত বৃষ্টি হচ্ছে যে ওখানে খাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তো কোনো রকমে আমরা মোমোটা খেয়েছিলাম। মোমোর সাথে ওখানে স্যুপ দেয়, ইন্ডে দেয় ওরা। তো স্যুপটা আমরা প্যাক করিয়ে বাড়ি নিয়ে চলে এসেছিলাম। তো ওখানে আমরা দাঁড়িয়ে 4 পিস খেয়েছি। এক প্লেটে 5টা মোমো দেয়, 50 টাকা করে নেয় পার প্লেট। হ্যাঁ, পার প্লেট 50 টাকা করে নেয়। আর ওখানে তোমার 5টা মোমো থাকে, 3 রকমের চাটনি থাকে। তো আর একটা স্যুপ থাকে, স্যুপটা ওরা এন্ডে প্রোভাইড করে। ওই জন্য ভাবলাম আর দেরি না করে বাড়ি গিয়ে তোমাদেরকে সব কিছু শেয়ার করি। এই মোমোর দোকানটা হচ্ছে হাঁসখালি পুলে, হাওড়ার হাঁসখালি পুলে। এই দোকানে কোনো নাম নেই, ছোট্ট একটা দোকান, যেমন পানির দোকান যেমন হয় কাইন্ড অফ ওই রকম দোকানটা। প্রচুর সেল হয়, প্রচুর ভিড় হয়। তো আমরা তো কোনো রকমে খেয়ে চলে এসেছিলাম, আদার্সটা কী করেছে আমি বলতে পারবো না। তো তোমাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। কমেন্ট তো অবশ্যই করো, জানিও তোমাদের ভিডিওটা কেমন লেগেছে। টাটা, বাই বাই।